السلام علیکم خواتین حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ماضی کے سمندر سے چند خوبصورت سیپ کے موتی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری چند بزرگ خواتین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ بھائی آج بہت دنوں کے بعد آنا ہوا۔ اس بیچ میں کافی دفعہ سوچا ہے کہ جایا جائے، آپ سے بیٹھ کے باتیں کرنے کا تو بہت ہی مزہ آتا ہے، مگر تھوڑی مجبوری تھی۔ بلکیس بہن بیمار ہو گئی ہوئی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے اسے کڈنی پرابلم تھی، تو پھر ہم ساری سہیلیاں اسی کے طرف ہی گھسی رہتی تھی۔ واپس گھر جاتی تھی تو پھر بے اطمینانی شروع ہو جاتی کہ اس کی طرف سے اٹھ کے آ گئی ہیں۔ اس کی بہو بھی چلی گئی ہوئی ہے نا کینیڈا۔ یہ بھی دیکھو نا کہ ہمسایوں کا اس قدر خیال رکھنا بھی ہمارے معاشرے کا کس قدر خوبصورت وصف ہوا کرتا تھا۔ یہ زندگی کا حصہ تھا، وصف کیا ہے، زندگی کا حصہ تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا تو فرض سمجھا جاتا تھا نا، اپنی زندگی میں شامل ہوتے تھے ارد گرد کے لوگ۔ یہ تھوڑا ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ٹائم نکلا تو چلے گئے کسی کی طرف، یا ٹائم نہیں ہے تو نہیں گئے۔ اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ارے بیٹا ٹھیک ہے تو تمہارے پروگرام میں آئی تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ دوپہر کو جب ہم اکٹھے ہو کے گئی ہیں اس کی طرف، تو ذہن میں بیٹھی اکیلی لوڈو کی سانپ والی گیم کھیل رہی تھی۔ وہ 99 پہ اس کو سانپ نے ڈسا ہے تو جان بوجھ کے بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی۔ کھانے پینے میں احتیاط بھی کرتی نا بلقیس، اکثر چائے پی کے اوپر سے جوس پی لیتی ہے بڑے شوق سے۔ ہاں تو اور کیا، تربوز کے ساتھ لسی بھی لینی۔ بھئی جب صحت اچھی تھی تو سب کچھ ہضم ہو جاتا تھا، اب تو بس بیماریاں پیچھے نہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم میں آپس میں پیار محبت ہے اور پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو، ورنہ یہ بے وقوف تو ہر دوسرے تیسرے ہفتے بیمار ہوئی ہوتی۔ ارے وقت کی بات ہے، ورنہ تو جوانی میں کاٹھا بادام دانتوں سے توڑ لیتی تھی۔ تو اب وہ عمر نہیں نا، احتیاط کیا کرو، جو وقت کے ساتھ نہیں چلتے وہ خود ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں تو سوچتی ہوں ہمارے بعد اس کا خیال کون کرے گا۔ ویسے شاید اس نے بھی ہمارا کم خیال نہیں رکھا۔ مجھے یاد ہے جب تمہارے بھائی جان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو کئی مرتبہ یہ ہنڈیاں پکا کے میرے گھر میں لے کے آتی رہی ہے۔ ویسے آپ کے شوہر کے لیے کھانا لانا بھی بڑی ہمت اور حوصلے کی بات تھی۔ سر ویسے یہ سارے بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں؟ جڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، یہ تو حسن ہوتا ہے زندگی کا۔ اب تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک ہی گھر میں ایک شخص بیمار پڑا ہوا ہے اور وہ کمرے میں اکیلا پڑا ہوا ہے، گھر کے افراد ہی اس کو پوچھ ہی نہیں رہے۔ تو ہم تو بیٹے جب ساری سہیلیاں بیاہ کے دور دور بھی چلی گئیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں چھوڑا۔ اب تو بالکل ہی وہ رواج نہیں رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہونا، اتنا ایک دوسرے کو پوچھنا، چارپائیاں تک بستر تک اٹھا کے اپنے ان کے گھر سے اڑانے۔ اگر مہمان کسی فنکشن میں زیادہ ہوتے تھے تو اپنے گھر کے دروازے کھول دینے۔ ڈھولکی تک بجا آتی تھی۔ تو اور کیا، صرف خوشیوں میں ہی حصہ نہیں لیتی تھی، دکھ بھی ایک دوسرے کے بانٹ۔ اگر کسی کو کوئی بیٹے مالی پریشانی ہوتی تھی تو اپنے آپ کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتے تھے، چپکے سے جا کے اس کی وہ بھی مدد کرانی۔ یہ بھی کیا بات۔ اور یہ اس کو مدد نہیں سمجھتے تھے، اس کو تو اپنی ڈیوٹی سمجھا جاتا ہے۔ اب تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر کسی کے غمی ہے تو وہ اکیلا ہی بھگت رہا ہے، اگر کسی کے خوشی ہے تو وہ اکیلا ہی انجوائے کر رہا ہے۔ اس کو بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے ایک سردیوں میں میرے حالات نہیں تھے ٹھیک، باجی گوگی نے اپنے 2 سویٹر مجھ کو دیے، ہائے میں سویٹر پا کے اودے وچ انج پنج دی پھراں، پھر میں رات نو ایک سویٹر تھلے بچھایا
ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸੌ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਅਸਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਸਵੈਟਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ कोई शर्म महसूस नहीं करते थे एक दूसरे की मदद करते हुए? मेरे सगे भतीजे की शादी, तो सफिया से मैंने सूट मांगा, मैंने शादी पे जाना है, तो सफेद सूट दे दिया मुझे। चिट्टा सूट मैं पा के गई हाँ वो जुगता हुई मैनू बस च चढ़ी हाँ ते कनैक्टर ही आउं तरह कहंदा अम्मा किहदा चुके सूट मुड़ के जो लथन लगी हाँ ते ड्राइवर ब्रेक मार के ते कनैक्टर नूं कहंदा माई भूरी ला दे थल्ले मुड़ के मैं विआह वाले तंबू च वड़ी हाँ ते लाड़ा मैनू कहंदा फुफो मेरा विआह है तू गिटका पढ़न वाला सूट पा आई ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਖੀਰ ਸਾਲਣ ਵਾਲਾ ਡੋਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਸੂਟ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ सूट मुंह नाल मैच होया ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਟ ਧਾਰਾਂ ਲੈ ਆਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ओ होया मजाक मैनू शादी च मैनू शादी भुल गई सूट याद आ मैनू ये तो ऐसे ही युगल करती थी आपस में एक दूसरे को छेड़छाड़ वैसे जुनैद मोहब्बत बहुत होती थी अब तो परेशान कर देते हैं हालात अब तो देख के लोगों को हैरानगी होती है कि किसी को दूसरे का एहसास ही नहीं है भाई ये तो खुशी के मौकों में काम आना ना मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि किसी के घर में कोई रंग रोगन होना शुरू हो जाता था तो वो सारे बच्चे उठा के दूसरे के घर में चले जाते कि भाई हमारे घर में काम हो रहा है कुछ दिन के लिए हम इधर ठहर जाए तो दूसरे ने खुश हो जाना कि चलो हमारे घर में रौनक आ गई है अब तो कोई एक दूसरे का छोटा मोटा काम भी करते हुए लोग इस तरह माथे पे बल डाल लेते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया पुराने वक्तों में एक आम रिवायत होती थी कि कोई एक मोहल्लेदार जो है वो उसने अगर गोश्त अपना लेने जाना है तो वो सारे घरों से पूछ लिया करता था कि आपको गोश्त चाहिए आपको चाहिए और सारों के गोश्त ले आया करता था सौदा सलब ले आया करता था ये अपनी गोगी भाई सारे मोहल्ले का गोश्त लेने जब जाती थी वापसी में एक एक बोटी अपने लिए निकाल लेती थी और रात को 1.5 किलो कोरमा बना के अकेले ही खा लेती थी बकवास नहीं कर इतना प्यार करती थी तुम लोगों से तुम उनको छेड़ती रहती हो इतनी अच्छी बहन है ये अब तो बेटे कोई गोश्त क्या किसी ने किसी को ला के देना या सब्जी क्या ला के देनी है अब तो किसी को देखते ही नहीं है किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं होती मुझे याद है गली में सड़क पे किसी का बच्चा नजर आ जाना तो हर चीज भूल के शोर मचाना शुरू कर देते थे कि ये फलां का बच्चा सड़क पे क्या कर रहा है गली में क्यों निकल आया उसको उठा के उसके घर छोड़ने जाना और लड़ने लग जाना कि तुम लोग बच्चों का ख्याल नहीं रखते इसी तरह किसी का बच्चा कोई ऐसी फजूल हरकत कर रहा है कोई शरारत कर रहा है तो खड़े होकर बुजुर्ग मोहल्लेदार डांटना शुरू कर देते थे अपने बच्चों की तरह जैसे अपने बच्चों को डांटते थे वैसे दूसरे के बच्चों को भी इस्लाह के लिए मारना शुरू कर देते थे कि खबरदार ऐसा किया तो अब तो दूसरे दिन जाके हमसायों को पता चलता है कि भाई कल से इनका बच्चा नहीं मिल रहा कमाल एहसास है हाँ बेटा अगर किसी के ज्यादा बच्चे होते थे बल्कि उस वक्त तो होते ही ज्यादा थे तो 9-10 बच्चों में से अगर शादी पे जाना है और उन्होंने सबको नहीं बुलाया हुआ तो 10 बच्चों में से 3-4 बच्चे दाएं हमसायों को दे जाने 3-4 बाएं हमसायों को दे जाने खुद खामद के साथ शादी पे चले जाने सारा दिन हमसायों ने बच्चों को फेंटी लगानी साथ बातें करनी जम लेंदियां ने तो सांभे नहीं ने जाते वापसी पे आते थे तो बच्चे सोए होते थे गलती से अपना बच्चा वहीं सोया है उसका उठा लाते थे हाँ, जब सब इकट्ठे मिलके रहते हैं तो इस तरह के वाकयात तो होते ही होंगे हाँ बेटे इतना एहसास ईमान से हैरान होती हूँ मैं याद करके और दुख होता है अब बच्चों को देख के कि कहाँ चले गए वो प्यार मोहब्बत के दिन मुझे याद है ये बरकते से मैंने
ادھار 500 روپیہ لے لیا. اچھا بھائی اس وقت تو 5 لاکھ جتنا تھا. ہاں جی تو اس کے حالات اچھے تھے, مجھے ضرورت پڑ گئی, میں نے اس سے لے لیا 500 روپیہ. اس کے خاوند کا بیچارے کا بزنس ختم ہو گیا, حالات ان کے بالکل بہت ہی برے ہو گئے, دکان اس کی بند ہو گئی. مگر اس نے مجھے یہ خبر بھی نہیں ہونے دی کہ کہیں مجھے ٹینشن نہ ہو کہ میں نے اس سے 500 لیا ہوا ہے, میں واپس کیسے کروں, اس کو خود بھی ضرورت ہے. احساس جو ہے نا جی, اصل وہی چیز ہے. اور میرا خیال ہے اب زندگی میں آپ کو جو مشکلات نظر آتی ہیں, اتنی جو کٹھن زندگی ہو گئی ہے آپ لوگوں کی, اس میں صرف احساس کی کمی ہے, اس لیے مشکلات پیش آ رہی. ہائے نی پین صفیاں, میں کہ تو منگنا سی تیرے کولوں 500 روپیہ. میں تے اپنے کنا دیاں ڈنڈیاں بیچ کے تے جارے دے ابو نو پیسے دیتے سن. 500 کی ڈنڈیاں؟ واقعی ڈنڈیاں تھی, پنڈیاں تھی. بیٹا اچھی بلی وزنی ڈنڈیاں تھی, سونا بڑا سستا ہوتا تھا. 500 کی ڈنڈیوں کا تو اتنا وزن تھا کہ یہ برکتے کے دونوں کان چیرے گئے تھے. کیسے امپورٹڈ بکری کے نہیں چیرے ہوتے وہ چپ لگانے کے لیے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 2017 میں 333 اسامیاں خالی پڑی تھی جن کو سی ایس ایس کے امتحان کے بعد فل کیا جانا تھا. 95% خالی رہ گئی تھی, صرف 5% سیٹیں جو ہیں وہ فل ہو سکی. 2017 میں ہم مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا, اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے. بھائی جان, آج میں آپ کی خدمت میں اور ارباب اختیار کی خدمت میں ایک ایسا لمحہ فکریہ رکھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ارباب اختیار کے گئی رکھو لمحہ فکریہ, ساڑھے کے رکھنے کی فائدہ, ساڑھے کنے سننی. نہیں بھائی جان, آپ بھی جیسے تیسے ہیں, اس قوم کا حصہ تو ہے نا. ساڑھے کے رکھنے کو فلودہ رکھو. چپ کر, جو قوم میں شامل کر رہا ہے میں چپ کر. دیکھو میری بات سنو, ایک معاملہ ہے اس پر ہم بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں, لیکن تھوڑی سی اس کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرو کہ اس وقت جتنی بھی وطن عزیز میں وزارتیں ہیں, ڈویژنز ہیں, اس میں 6.5 لاکھ کے لگ بھگ ایسی اسامیاں ہیں جو سی ایس ایس کے ذریعے فل ہوتی ہیں. اچھا, اس وقت ان میں سے 80,000 کے لگ بھگ اسامیاں خالی پڑی ہوئی. اچھا, اس لمحہ فکریہ کو میں آج اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے, جس کو ہمارے ہاں ذہانت کا امتحان سمجھا جاتا ہے, کہ بس جس نے اس کسوٹی پہ پورا اتر گیا بندہ ہی وہ ہے, باقی سارے گھاس چرنے والی مخلوق ہیں. یبل گوڑ. اچھا, اس سی ایس ایس کے امتحان کا جو تحریری امتحان کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے, جس میں ایویلویٹ کیا جاتا ہے, انٹرویو یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے, وہ میرا خیال کل سے شروع ہو رہا ہے. اور اس میں تحریری امتحان میں 12,000 سے زیادہ امیدوار شامل ہوئے ہیں, اور پاس ہونے والوں کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 569. اور یہ خوفناک ہے, یہ 5% کے لگ بھگ جو ہے نا, اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے. صرف تحریری امتحان پاس کرنے والوں کی جو شرح ہے, 2011 میں یہ شرح جو تھی یہ 10% تھی. جو 10% جو ہے وہ بھی شرمناک ہے. اور شرمناک اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے کوئی طالب علم نالائق ہیں یا ہمارے اندر سے ذہانت ختم ہو گئی ہے, بلکہ جس چیز کو ہم نے ذہانت کا معیار بنایا ہوا ہے وہ غلط ہے. ویسے میں ایک بات بتاؤں, اپنی آبزرویشن پیش کرنے لگا ہوں. جو بندہ اس وقت تگڑی سیٹ پہ پاکستان میں بیٹھ جاتا ہے نا, اس وقت کیا شروع سے ہی ایسے چلتا ہے, وہ اندر واڑ کے سب تو پہلے تے اندروں کنڈی لا لیندے. وہ کہندے ہن اندر کوئی نہ آوے میرے علاوہ, میں تے گیا اپڑ, ہن کوئی نہ اندر آوے بھائی, بس. لیکن اب جو لوگ اندر سے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی میں ذہین لوگ آنا کیوں بند ہو گئے. اسی لیے بند ہو گئے کہ پاکستان میں آپ نے طالب علموں کی ایک غالب اکثریت کو اس امتحان کے قابل ہی نہیں چھوڑا. سوری ٹو سے کہ اس انگریزی کی لعنت نے, جب آپ نے انگریزی کو ذہانت کا معیار بنا لیا ہے, تو کتنے فیصد طالب علم ہیں جو سی ایس ایس کا امتحان دینے کی جرات ہی نہیں کر سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے کہ یار میری تو انگریزی اس قابل نہیں ہے. یار صرف انگریزی نہ اچھی ہونے کی وجہ سے
कई बहुत बहुत बड़े उलामा दानिशवर अजीजी बन गए। तुम देखो कि कोई नहीं सोच रहा, और अल्टीमेटली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मेरी ये बात लिख लो कि 5 नहीं तो 10 साल मैक्सिमम ये निजाम चल पाएगा। 5-10 साल के बाद अल्टीमेटली आप लोगों को उर्दू पे जाना पड़ेगा कि CSS के इम्तहान जो अंग्रेजी में देना लाजमी है, इसको खत्म कर दिया जाए। वही जो हाई कोर्ट का फैसला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन हमारी हुकूमत जो है, ये पिछली हुकूमत, ये उसके खिलाफ स्टे ले आई थी। और भाई उसके लिए आपके पास क्या दलील है? कोई मुझे बताओ, आप किसी फोरम पे बैठ जाओ और इस बात को साबित कर दो कि जनाब ये जो अंग्रेजी में CSS है, इससे हम बड़े हीरे सामने ला रहे हैं। मतलब आप नालायक से नालायक तर कौम बनते जा रहे हैं। इस अंग्रेजी की बंदिश, इस अंग्रेजी की ये जो आपने अपने पाँव की जंजीर बनाया हुआ है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी, ईमान से वो लोग दूसरे को बंदा ही नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम जिस कमरे में घुस गए हैं, इसके काबिल और कोई है ही नहीं, और ना कोई था और ना कोई आगे आएगा। यार इतना जुल्म हो रहा है इस हवाले से, तो इतनी कुछ सीटें खाली हैं। ये तो तुम सिर्फ CSS का बता रहे हो, जो हैं ऑलरेडी जो ऑफिसर्स हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में OSD हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी मुअत्तल भी कई हुए हैं। कुछ 100 तो पुलिस अफसर जो है वो मुअत्तल बैठा हुआ है या OSD बैठा हुआ है, उसमें कोई 11-12 SP भी शामिल हैं। ये देखो कि ये वो जो अनवर मसूद साहब ने कहा था ना कि फेल होने को भी कोई मजमून होना चाहिए, तो हमने इस काम के लिए, फेल होने के लिए अंग्रेजी को रखा हुआ है। CSS में 92% तालिब इल्म जो है वो अंग्रेजी में बेचारे रह जाते हैं। क्या ऐसी जबान है यार कि जिसको हमने अपने सर का ताज बनाया हुआ है, और हमारी साइकी भी यही बन गई कि जो बंदा अंग्रेजी बोल रहा हो हमारे नजदीक वही इंटेलिजेंट है, सारे वही काबिल है। सारे वेखल लग पैंदे। मुझे याद है मैंने बचपन में देखा था, माल रोड ते अंग्रेज जान डे तो पीछे 30-40 बंदे वेख रहे हैं अंग्रेज जा रहे हैं। वही साइकी आज तक है इसमें। आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी यही साइकी मौजूद है कि गोरे को ही अब तक हैरानगी से देखा जाता है और उसे ही इंसान माना जाता है। तुम ये सुन के हैरान रह जाओ कि पिछले साल 2017 में 333 असामियां खाली पड़ी थी जिनको CSS के इम्तिहान के बाद फिल किया जाना था। 95% खाली रह गई थी, सिर्फ 5% सीटें जो है वो फिल हो सकी 2017 में। मतलब कोई नहीं देख रहा, इस मुल्क का कोई वाली वारस नहीं है, सोच नहीं रहा कोई। अब फिर कहते हैं जी कि अवाम के काम क्यों नहीं हो रहे। यार काम कितों होने ने, सीटें खाली पईयां ने। या तो है ना कि बंदा किधरे काम जाए दफ्तर च ते हीटर ओदा काम कर दे, या पखा उतो पूछे किधर आयो भाई जी, मैनू दस भाई जी, मैनू दस, ऐसी कोई गल नहीं, मैंने हिलदा नहीं, काम नहीं कर के बवे ते दस आप तो घूम जा रहे। एक मिनट खलो या बंदा बन, मैं करंट मार के उधर छोड़ दे, ऑर्डर करो किधर आया। बात सुनो, असल में काम तो बंदियों नहीं करना है, तो बंदे ही नहीं है। तुम बता रहे हो 80,000 सीट खाली पड़ी। अंग्रेजी बहुत बड़ी रुकावट है। 80% रुकावट जो है CSS में हमारा जो टैलेंट, सही मायनों में टैलेंट है, वो उभर के सामने नहीं आ रहा। उसकी 80% वजह मेरी जाती राय में। लेकिन एक मारूफ माहिर तालीम है अंजुम अल्ताफ साहब, वो लम्स में मुख्तलिफ शोबों के डीन भी रह चुके हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि बड़ी क्रीम, बड़ी जो जहानत है वो देखी जाती है, लेकिन उनका कहना यह है कि CSS में सबसे ज्यादा जिस चीज पे इन्हिसार किया जाता है अंग्रेजी के बाद, वो रट्टा है। वो कहते हैं कि CSS में कोई तब्दीली नहीं की जा रही, मखसूस अंदाज में तालिब इल्मों से रट्टा लगवाया जाता है, और जो उससे मरे को मारे शामदार, ये जो CSS करवाने की, जो ये तैयारी करवाने के लिए जो एकेडमीज आई हुई है ना मैदान में, ये ज्यादा बेड़ा गर्क कर रही है। वो मॉडल पेपर्स होते हैं, उन्हीं मॉडल पेपर्स के मुताबिक तैयारी करवाई जाती है, रट्टा लगवाया जाता है। तो क्या फर्क रह गया फिर मैट्रिक में और CSS में? जी 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 नहीं, वैसे सिर्फ CSS का ही मसला नहीं है। जितनी भी जुनैद यहाँ पे भर्ती की स्कीमें हैं ना, या भर्ती के प्रोसीजर हैं जो, वो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे मुल्क को सूट करता हो या हमारी कौम को सूट करता हो। जो अंग्रेज बना के टुर गए है, मैं रोता रहता हूँ ना कि देखो ना तेरा कि ड्रामा एक्ट 1876 वाला आज भी इधर लागू है पाकिस्तान में। इतनी तौफीक नहीं हुई इस मुल्क को या यहाँ के दानिश्वरों को या इतने बेचारों के गोडियों में सत मौजूद नहीं है कि कोई कॉन्फिडेंस दे नाल को अपना कोई कानून ही चेंज कर लो, वो अपने मुताबिक कोई ऐसी शय, अपनी लैंग्वेज
अपनी सकाफत के मुताबिक कोई चीज तैयार कर ये देना। तुमने कानून में तब्दीली की बात की है, इस हवाले से अब कोई थोड़ा सा कोई शऊर जाग रहा है या अंगड़ाइयां ले रहा है, अभी जागा नहीं है। हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो अब ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट जो एक काम तो किया जा सकता है कि इसकी एज लिमिट बढ़ाई जाए, कि 30 साल से 35 साल की जाए, ताकि जो PhD और MPhil के जो तालिब इल्म है वो भी इसमें हिस्सा ले सके। और दूसरा, अंग्रेजी पर इन्हिसार कम से कम किया। अंग्रेजी का एक जो लाजमी मजमून है, मैं नहीं कहता अंग्रेजी खत्म कर दी जाए, अंग्रेजी का जो लाजमी मजमून है वो जरूर रखा जाए, वो जरूरी है इस सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के तौर पर जरूर ली जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो लिसानियात हैं, जो जबान और इस्लामियात, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है। बाकी दीगर तमाम जितने मज़ामीन हैं आपको अंग्रेजी में अपीयर होना पड़ता है। जो कुछ आपके अंदर होता है उसका आप पॉइंट समथिंग भी जो है वो भी आप डिलीवर नहीं कर पाते जुबान के बैरियर की वजह से। कौन इस बात को समझेगा? हाँ जी, मगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को उर्दू में ट्रांसलेट ही नहीं कोई सही तरह कर सका। नहीं, ये भी गलत बात है ना, ये भी जिंदा कौमों ने ट्रांसलेट की है। चले हम इस काबिल नहीं है कि ट्रांसलेट कर सके, लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस अगर कोई CSS में पेपर दे रहा है, हिस्ट्री के पेपर दे रहा है, उसको तो उर्दू में देने दिए जाए यार। क्यों नहीं हम इस काबिल है? ये के होते हुए काम क्यों करते हो? ये न्यूटन के जो कुलिये थे उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। उसका मैंने फिर किया था ना तर्जुमा कि अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होती। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर बीवी से सख्त लहजे में बात करोगे तो रद्द अमल में थप्पड़ आएगा। सादा तर्जुमा नहीं, अगर लहजा सख्त है तो उधर से भी लहजा ही सख्त हो। अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता। मेरे साथ तो जितनी मर्जी कोई इंग्लिश बोले ना, मैं आगे से कह देता हूँ नो। तेरे को अंग्रेजी भी बड़ी है। उसने नो इतने झटके से कहा, उसका पूरा मुंह हिला। नो यार यदि नो एनजीए जी में दी प्लेट च को बोटी बची रह जाए। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। वो क्या जी? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਫੂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗਾ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं सी। जी, जिंदगी में उतार चढ़ा तो आते रहते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर गुस्सा ना करो तो। कर लिया करी फिकी तेरी मेहरबानी। अच्छी की थी तो फिर इन्होंने मेरा मजाक बनाना है। नहीं, दरमियानी जी अच्छी नहीं थी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत अच्छी जुगत की। नाज़रीन, आज काफी दिन बाद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, ये छल्ली छोड़ के मेरे सवालों के जवाब दे। जुनैद साहब, छल्ली ज्यादा जरूरी है, आपके सवाल इतने जरूरी नहीं है। छल्ली में तो विटामिन्स हैं, आपके सवालों में विटामिन्स हैं। राजा साहब, उनके सवाल आपके विटामिन कम कर देंगे। बेटे तुम ना बोलो, तुम में तो बिल्कुल ही एक विटामिन भी नहीं लगता। और वैसे भी विटामिन्स के बगैर जिंदगी ऐसे ही है जैसे वजारत के बगैर सियासत। अच्छा राजा साहब, आपने बजाय इसके कि आप वजारत के लिए कोशिश करते, आपने जो आपको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम बनाया गया था उससे भी आपने रिजाइन कर दिया, ये क्या मामला? जुनैद साहब, आपने दुख दिए राग पे हाथ रखा है, इन्हीं वजूहात के बना पर तो मैं विटामिन्स ले रहा हूं। आप देखें ना कि एक शख्स जिसने सारी जिंदगी इतनी इतनी बड़ी सीट एंजॉय की हो, सीनियर वजीर रहा हो, अपोजिशन लीडर रहा हो, उसको आप पार्लियामानी सेक्रेटरी बनाए पेट्रोलियम लगा दें तो ये तो बिल्कुल जलती पे पेट्रोल डालने वाली बात है। साहब, बड़ा अच्छा डेजिग्नेशन था, बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी, अगर आप जिम्मेदारी सही मानों में अदा करते तो। और रहने दे जुनैद साहब, पेट्रोल की वजह से पहले ये आवाम तपी हुई है, जो चीज इनसे संभाली नहीं जा रही वो मुझे पकड़ा दी है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही किया इन्होंने जैसे शादी पे जब औरत जाती है तो वो बच्चा खामद को पकड़ा देती है।
صاحب یہ تو آپ کی صلاحیتوں کا کھلا اعتراف تھا کہ آپ کو ایک مشکل چیلنج دیا گیا تھا. یار یہ تم رکھ لو مشکل چیلنج, مجھے چلیں سیکٹری شپ ہی دینی ہے تو کوئی ایسی دیں جو آسان سی ہو, کوئی زراعت شراعت دے دیں, کوئی میڈیکل اینڈ ثقافت دے دیں. یہ میڈیکل بھی ہوتی ہے اور ثقافت بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں پٹرولیم اینڈ توانائی آف گیس, مجھے کیا ضرورت ہے ایسی سیکٹری شپ کو ہاتھ ڈالنے کی جس کی مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. راجہ صاحب یہ جس طرح کی آپ کی طبیعت نا, آپ کو کوئی آسان عہدہ بھی دے دے تو آپ کو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. میرا پتر تو مشکل کما اتنا بول دو نہیں دے رہے نہ کھیڑ. آپ گنتی کریں کہ تھوڑی دیر پہلے اس پہ کتنے دانے تھے. اچھا راجہ صاحب یہ منہ صاف کر لیں. وٹامن لگا ہوا ہے. گوگے وٹامن نہیں لگا ہوا ہے, کوئی خون نہیں لگا ہوا میرے منہ کو. تم تو فیصلہ بات کیوں, تم تو جانتے ہو مجھے, اور بات وہ کرو جس کی وجہ سے تم مجھے فیصلہ بات میں متھے بھی لگ سکو. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی کی قیادت نے منایا ہی نہ تو یہ سیکٹری شپ بھی ہاتھ سے گئی, وزارت تو دور کی بات. نہیں یہ تو پھر سیاستی ہے, یہ تو پھر سیاست تو نہ ہوئی. سیاست تو اسے ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی اہم لیڈر روس جاتا ہے تو آپ اس کا منائیں. نہیں اہم لیڈر وہ سمجھیں گے تو ہی منائیں گے نا. جنید صاحب اس سے اہم لیڈر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا میں سینئر وزیر بھی رہ چکا ہوں اور اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکا ہوں. اب اپوزیشن لیڈر جو اس وقت شہباز شریف ہے اور یہاں پہ حمزہ شہباز ہے, یہ اہم عہدے ہیں تو یہ انہوں نے خود رکھے ہوئے ہیں نا, ورنہ کیوں یہ اپنے پاس رکھتے یہ والے عہدے. راجہ صاحب اگر آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہی تھا تو پھر آپ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیتے. یہ بات بڑی اہم بات ہے. اسی پھر گل کر لو. راجہ صاحب تسی کر لی, میں کر لی, کوئی گل نہیں. یہ گل تول کے نہیں کرنی, سوچ کے کرنی ہے. جنید صاحب سچ آپ کو بتاؤں نا تو میں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دینا تھا, اور میں ذرا اس لیے رک گیا ہوں کہ یہ شادیوں کا سیزن گزر جائے. شادیوں کے سیزن کا رکنیت سے کیا تعلق ہے؟ وہ بندہ ایم پی اے بھی نہ ہو تو شادی پہ بلاتا ہی کوئی نہیں ہے. جنید صاحب سیاستدان کو تو اسی لیے بلاتے ہیں نا کہ چلو کو ایم این اے یا ایم پی اے, تو یہ ذرا اس سیزن سے پہلے اگر کو وزارت بھی دے دیتے تو ڈبل کام ہو جانا تھا. یہ زیادتی کی ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے, ان کو چاہیے تھا کہ میرا بھی اسی طرح خیال کرتے جس طرح انہوں نے مراد سعید کا کیا ہے, اس کو دیکھے وزارت دے رہے ہیں. تو جنید صاحب وہ مجھ سے زیادہ لافٹر تو نہیں لیتا, آپ مذاکرات اپنا پروگرام دیکھیں. میں نے اس میں وہ جگتے کی ہیں کہ احساس آ کے لمحہ پا دیا سب کو. چلیں آپ دو جگتے ہمیں بھی کر کے دکھائیں. چلیں یہ آپ کا جو غوری ہے نا, میں تو بولے نہیں سر جی, میں تو گل ہی نہیں کی تھی. قسم میں تو گل ہی نہیں کی تھی. وہ یار گل نہیں کی تھی تے پھر کی ہے, میں جگت کرنی ہے, کوئی رشتہ داری تے نہیں کرنی. ایک منٹ ذرا ہلی نا, میں جگت کرنی. صاحب آپ نے جگت کرنی ہے, ٹیکا لگانا ہے. جنید صاحب جگت بھی ٹیکا ہی ہوتا ہے. اس طرح کے ہیٹ والے بندے ساری زندگی انگلینڈ کے کسی کلب میں گزار دیتے ہیں, اخیر جدو بچے چھڈ کے نس نس جاندے نے تو وہی ہیٹ اٹھ پا کے پاگل ہو کے اتنے پھردے رہندے نے. سر جی میں راجہ صاحب دے شہر دا منڈا ہاں, مینوں جگت نہیں کرنی. وہ میرے شہر دا منڈا ہے, میری خالہ دا منڈا نہیں. جنید صاحب گوگیر کا جانور کسی سبزی والی دکان تے چلا جائے تے دکاندار تکڑی سٹ کے انہوں گلی چو کٹ کے آتا. راجہ صاحب تسی پارلیمنٹ سیکٹری بھی نہیں رہے, ایک جگت کر لوں تھا اگر غصہ نہ کرو. کر لیا کریں پھکی تیری مہربانی. اچھی کی تھی تے پھر انہوں نے میرا مذاق بنا. نہیں درمیانی جی اچھی نہیں تھی. تھوڑے ورگے بندے اپنے فارم ہاؤس چ گوا جاندے نے. بہت اچھی جگت کی. آتے جدو میرے ارگا بندہ کو آج جاندہ ہے تے پھر ہو جہاں نوکری ہو دے بچیاں نو دس رہا ہوندہ ہے, باؤ جی او کھلوتے نے تاڑے ابا جی پانی والی ٹینکی کول. بہرحال جنید صاحب یہ خان صاحب نے کی زیادتی ہے.
साहब ने कैसे ज्यादती की है, मैं तो समझने से ये कासिर हूं। आप मेरे सांग उतार रहे हैं जुनैद साहब, आप इंटरव्यू लें, आप हैरान कुन बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, जब आपको ये सेक्रेटरीशिप ऑफर की गई थी तो जाहिर आपसे मशवरा किया गया होगा ना? नहीं, गलत बात है, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। आप खुद भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझते हैं कि मेरे जैसे सीनियर आदमी को, पीटीआई के अहम लीडर को क्या पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप बनती है। सॉरी राजा साहब, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਾਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੀ ਸੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਈ ਹੈ। क्यों ना कहूं मैं दही बहुता पाई, मैं भी आखिर वोट लेके असम्बली में गया हुआ, मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना दूसरे दही खान वाले दा बनता है। राजा साहब आप तो ऐसे गुस्सा कर गए, चाट में तो दही पड़ता ही नहीं है। मैं इतना भी सादा नहीं हूँ, चाट च दही पैंदा और तेल फिल्टर पैंदा है। अच्छा राजा साहब छोड़ें, ये बताएं कि आप नाराज हैं तो आपको मनाने के लिए पीटीआई वालों का कोई फोन शोन आया या नहीं? और नहीं जुनैद साहब, ऐसी भी बात नहीं है, फोन तो मुझे हजारों आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, जब से मैंने अनाउंस किया फोन पे फोन कर रहे हैं लोग, इतने सीनियर हैं। मगर फोन उठाता हूँ तो आगे से हंसना शुरू कर देते। नाज़रीन, यहाँ मिले ना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक खातून एक दिन में तकरीबन 8 मर्तबा आईना देखती है, जबकि इसके मुकाबले में मर्द 8 दिन में 1 मर्तबा आईना देखता है। औरत को अगर आईना ना भी मिले ना तो वो स्टील की देगची में अपना मुंह देखती रहती है, वो देख लेना। सही कह रहे हो तुम। और मर्द का भी ये 8 दिन में 1 मर्तबा गौरी की वजह से हुआ है। अच्छा जी, ये बहस बड़ी चलती आ रही है मियाँ बीवी के दरमियान कि मैं तो तेन समझी नहीं, तुम तो मुझे समझे ही नहीं। और अक्सर खवातीन ये कहती हुई नजर आती हैं अपने खामदों को कि सारी जिंदगी गुजर गई, आप मुझे समझे ही नहीं। 12 बच्चे हो जाते हैं और शादी को इतने साल गुजर गए होते हैं कि मियाँ बीवी की शक्लें भी आपस में मिलनी शुरू हो जाती हैं, फिर भी कह रहे होते हैं कि तुम मुझे समझे नहीं। एडी केड़ी तो गुगली बोल है, तेरे समझे नहीं जी, मेरा मतलब है कि भाई खतून है तुम, बस तुम। और वैसे बात वो ठीक कहती है, क्योंकि खवातीन और मर्द हजरात में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस तरह अल्लाह पाक ने ये जाहिर है दोनों मखलूकें अलग-अलग बनाई हैं, इनमें फर्क भी बहुत है। अच्छा जी, आज आपको एक ऐसी रिसर्च सुनाने लगा हूं कि आपकी हंसी भी कई जगह पे नहीं रुकेगी। अच्छा। और कई जगह पे आप हैरान भी होंगे कि यार वाह 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 वाह, वाकई बड़ा फर्क है, खतून को समझना चाहिए। लो जी मेरे हरियाण करें सर। लो, सबसे पहली जो आपको बात बताने लगा हूं जी कि खवातीन जो है ना जी, वो एक साल में 30 से 64 बार तक रोती हैं। जी हाँ, एक साल एक औरत जो है वो 30 से 64 मर्तबा रोती है एक साल में, और जो मर्द होते हैं ये 6 से 17 बारी रोते हैं साल में। ये औसत बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि नहीं रोना पैना खतून या नहीं रोना पैना मर्द नू। ऐसे ही एक सर्वे है कि खातून 30 से लेके 64 मर्तबा तक साल में रोती है, और मर्द 6 से 17। मर्द हुंदा वैसे बदतमीज डाडा ही है। वैसे अगर लड़की के ससुराल वाले चंद दिन रहने के लिए आ जाए तो खवातीन एक दिन में भी इतनी दफा रो लेती है। अच्छा, एक और बड़ी अजीब सी आदत बताने लगा हूं खवातीन की, वाह। कि खवातीन जो होती हैं, एक खातून अपनी पूरी जिंदगी में से जी तकरीबन 1 साल ये सोचते हुए गुजार देती है कि ये मेरा शौहर जो है ये बार बार जो है फोन किसका आता है, ये बाहर सुनने के लिए जाता है। भाई जी, जो बताने लगा हूं आप कहेंगे कि वाकई यही सच है। एक खातून अपनी पूरी जिंदगी में से तकरीबन 1 साल की मुद्दत ये सोचते हुए गुजार देती है कि मेरा बंदा तो सोहना है पर मैनू क्यों नहीं लगता। फिर साथ वाली हम साहिब बताती है कि तू अन्नी है। भाई जी, मैं टोटल खवातीन की बात कर रहा हूं, अपनी बहन की बात नहीं कर रहा। अब भाई जी, एक खातून अपनी जिंदगी में 1 साल ये सोचते हुए गुजार देती है कि मेरे तवीज असर क्यों नहीं कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਦਲੋ। जादूगर दी गडवी
ठहर जाओ 1 मिनट। एक खातून ये सोचते हुए 1 साल गुजारती है गैलस पहन के भी मेरा शौहर अहमक ही लगता है। जी सर, अब ये लास्ट है, अब ये लास्ट है, अब ये खत्म। लास्ट तू अंपायर थे, अब ये लास्ट है। चलो कोई नहीं, लास्ट लूट भी दो, जाके करो अपनी अपनी खतून दी खुद ही रिसर्च। सर प्लीज सर, प्लीज सर। मैं चाह रहा था कि इल्म है मेरे पास, चलो जैसे बांट रहा हूं मैं कई सालों से, आज भी इनको मुस्तफीद करूं। अच्छा सर, मगर बेटे ये बदतमीज लोग, नहीं सर, सॉरी सॉरी सर। ये दानिश्वर की इज्जत करना ये कौम नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं, इसलिए खजल हो रही है। कोई बात नहीं, आप बांटे इल्म, मैं बात लगा देता हूँ। सही बाल हो, कुड़ी हो, इल्म मंडी डाले ही जाओ। सही दानिश्वरों का मजाक उड़ाओगे तो फिर शेख रशीद ही लबेगा ना तो सानू की। अच्छा सर नहीं बताया। नहीं बेटे, सर सॉरी। यार एक दानिश्वर और एक ये सोचते हुए 1 साल गुजार देती है कि क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। भैया आया? ये तुम जबरदस्ती कर गए हो। नहीं भैया आया कि नहीं? ये जब से दूसरी सवारी के लिए भी हेलमेट लाजमी करार दिया है ना, उस वक्त से औरतों के लिए ये मसला बन गया है कि हर सूट के साथ एक मैचिंग हेलमेट चाहिए। कैसी रिसर्च है, हाय हाय हाय। और इसके मुकाबले में यही आदत जो है, इसको निभाते हुए मर्द हजरात जो हैं वो अपनी जिंदगी को 28 को दिन गुजारते हैं। ये भी 28 दिन तां के बेचे हो जे बंदे भी नहीं। सच मुची जड़ा बहुत चिट्टा बंदा हो ना, वो भी हमें सोची प्यार है, नहीं मेरा ख्याल कलर नहीं ठीक, सूट नहीं किया, डार्क है ये, मुझे ज्यादा निकाल नहीं रहा बाहर। मौसम में भी इतनी नमी नहीं है, मैं चिप चिप क्यों कर रहा हूँ? हाँ जी, अरे चिप चिप में आके ये चिप चिप होती है। अच्छा, यही खातून जो अक्सर ये कहती हुई सुनी जाती है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं बोलांगी तो फिर कहणगे बोल दिए, मैनू तो कोई बोलन ही नहीं देता। ये खातून एक दिन में तकरीबन 20,000 लफ्ज बोलती है। इसके मुकाबले में मर्द 3 गुना कम लफ्ज बोलता है, यानी 7,000 लफ्ज बोलता है मर्द, और ये जो कहती है ना मेरी कोई सुनता ही नहीं, ये 20,000 लफ्ज रोज कहती है। ऐसी एक बीवी को उसका शौहर कहता है ना कि पान खाओगी, उसको पान लेके बड़े लाड के साथ उसके मुंह में खुद पान डालता है, तो वो बीवी कहती है आप खुद नहीं खाएंगे? कहता है नहीं, मैं वैसे भी चुप रह सकता हूँ। जी अब एक और मैये की रिसर्च सुनो खातून की, भी हाथ लगी आपके। एक खातून एक दिन में तकरीबन 8 मर्तबा आईना देखती है, जबकि इसके मुकाबले में मर्द 8 दिन में 1 मर्तबा आईना देखता है। औरत को अगर आईना ना भी मिले ना तो वो स्टील की देगची में अपना मुंह देखती रहती है, अभी देख लेना। सही कह रहे हो तुम। और मर्द का भी ये 8 दिन में 1 मर्तबा गौरी की वजह से हुआ है। पहले ये भी गौरी अपना जो है ना, ये ब्यूटी कॉन्शियस है यार, मेरे से पहले भी इतना ही होगा। नहीं, एवरेज में फर्क पड़ा है। अच्छा, एक और मजे की रिसर्च खातून के हवाले से, 80% खवातीन ऐसे सवालात पूछती हैं जिनका उन्हें पहले ही जवाब मालूम होता है। मेरा तो ख्याल है जड़ियां बाकी 20% ने इन्होंने भी पता ही होता है, हमें खामद नूं चेक कर रही होंगी। कुन्नियां हुई ने, कुन्नियां हुई। नहीं यार, ऐसे ना कहो खुदा के लिए, जिया हमें उठ के कुटन न लग लजी। खवातीन औसतन 1 मिनट में 19 दफा ये आंखें झपकती हैं। इसके मुकाबले में मर्द 11 मर्तबा झपकते। लेकिन शौहर का मोबाइल चेक करते हुए 3-3 घंटे एक दफा भी आंख नहीं झपकती औरत। बहुत ज्यादा उस वक्त स्पीड बढ़ जाती है, चेक कर रही होती है, डग 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 डग। और मर्द जो है इसीलिए वो आई लैशेज वगैरह नहीं लगाता, यार कदी कदी तो चपकड़ी। अच्छा, ये रिसर्च क्योंकि गोरे की है इसलिए आपको बताने लगा हूं कि यूरोपीय ममालिक में, अंग्रेजों के मुल्कों में, एक औरत अपनी जिंदगी में तकरीबन 2 किलो लिपस्टिक खा जाती है। यह है, इसके मुकाबले में हमारे यहाँ कम खवातीन खाती होंगी लिपस्टिक, चूंकि लगाती भी कम है। अच्छा जी, एक आखिरी बात सुन लो कि औरतों की औसतन उम्र जो है वो मर्दों से ज्यादा होती है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, मुदाफती निजाम
وہ بہتر ہوتا ہے مردوں سے. اور یار مدافعتی نظام نہیں بہتر ہوتا, مرد کی آدھی عمر تو عورت کھا جاتی ہے, سیدھی بات. مدافعتی نظام جو ہے وہ عورت کھا جاتی ہے. اس بیچارے دی ماتی مار چھڑ دیئے پھڑ کے کہ ادھر مدافعتی نظام کیا ڈیجسٹیو سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے, اس کا تھنکنگ سسٹم بھی اگے پیچھے ہو جاتا ہے. بیرنگ شاٹ ہوئی دی میں آنا جی بیرنگ شاٹ میٹر سڑ جاندے ہوتا بیچارے, تو پھر میٹر تے ہیٹ رکھ کے لگا پھر دے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی خوبصورت بات یہ کہ بہت مضبوط ہوں میں, یہ دنیا جانتی ہے, بہت کمزور ہوں میں, یہ صرف اللہ جانتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات